Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Ia Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi, Staf Pengajar Mahasiswa, Mahasiswi, Regenerative Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Gamma, Gen Delta, Generasi Epsilon, Generasi Sigma, Generasi Upsilon, Generasi Omega, UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate, Dance Department, Study Program, Teaching Staff, Students, Regenerative Generation, Boomer Generation, Generation X, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Gen, Delta Gen, Epsilon Generation, Generation Sigma, Generation Upsilon, Generation Omega, ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University, that I am proud of. Kisi-kisi materi UANMED Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. Sembilan Agustus tahun 1997 Masehi, hari Rabu, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KSMED Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference.
tahun 2997 Masehi ke saat ini tahun 2026, 971 tahun secara arus mudik dari kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, warisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. Means of Man Agus of year 2197 Witness Day for the Governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandela University Lecture Dropout Time Electronic Teleconference year 2197 AD to the present now year 2026, 971 years through the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of deeds, inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge, is our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah Rabu 9 Agustus tahun 1997 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU, the Faculty of Science and Technology, the Mining Engineering Department, lecture material. Witness Day, means of Man Agus of year 2197 AD. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara nomor 176K /MB1/DJB/2022 tentang pedoman pelaksanaan penyusunan evaluasi dan persetujuan dokumen laporan studi kelayakan izin usaha pertambangan komoditas batuan dengan luasan paling luas 50 hektar dan dokumen rencana pengembangan surat izin penambangan batuan. Decree of the Director General of Mineral and Coal number 176K/MB1/DGB/2022 concerning guidelines for the preparation, evaluation, and approval of feasibility study reports for mining business permit for rock commodities with a maximum area of 50 hectares and mining plan documents for rock mining permits. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktur Jenderal of Minerals and Coal, Ministry of Energy and Mineral Resources. Lampiran 2, Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, nomor 176K/MB1/DJB/2022 tanggal 17 Juni tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan penyusunan evaluasi dan persetujuan dokumen laporan studi kelayakan izin usaha pertambangan komoditas batuan dengan luasan paling luas 50 hektar serta dokumen rencana penambangan surat izin penambangan batuan halaman 33. Tata cara evaluasi dan persetujuan laporan akhir studi kelayakan halaman 33. Tata cara evaluasi dan persetujuan dokumen rencana penambangan surat izin penambangan batuan halaman 38. Nomor kegiatan aktiviti pemohon aplikan
pelaksana eksekutor, Dirjen Direktur Jenderal CQ Casukuo, Menteri Direktur Jenderal CQ Casukuo Minister, mutu baku, standar quality, keterangan information, kelengkapan persyaratan, completeness requirement, waktu time, output. Mengajukan dokumen rencana penambangan SIPB, surat izin penambangan batuan, submitting mining plan document for rock mining permits. Checklist kelengkapan laporan, soft copy dan hard copy, checklist for completeness of soft copy and hard copy report, 1 hari, 1 day, tanda terima. Pemohon mengajukan dokumen rencana penambangan SIPB, surat izin penambangan batuan, kepada Ditjen Direktorat Jenderal Minerba, Mineral dan Batubara, soft copy dan hard copy, serta surat pengantar pengajuan dokumen rencana penambangan SIPB, surat izin penambangan batuan. Surat izin penambangan batuan. The applicant submit the mining plan documents and rock mining permit to the Directorate General of Mineral and Coal in soft copy and hard copy, as well as cover letter for submitting the mining plan document and rock mining permit. Melakukan evaluasi, conducting an evaluation, 5 hari, 5 days, hasil evaluasi, evaluation result. Evaluasi dokumen rencana penambangan SIPB, surat izin penambangan batuan, dapat mengundang pemohon untuk mempresentasikan laporan tersebut jika diperlukan. Evaluation of the SIPB, surat izin penambangan batuan, in bahasa mining plan document may invite the applicant to present the report if necessary. Melaksanakan sidang pleno rencana penambangan SIPB, surat izin penambangan batuan, conducting a preliminary session on the mining plan for the rock mining permit. Berita acara keputusan 1 hari, 1 day, berita acara. Hasil evaluasi dapat dibawa ke sidang pleno jika diperlukan untuk mendapat tanggapan dari instansi terkait, pemerintah pusat atau pemerintah daerah. The evaluation result can be brought to a plenary session if necessary to get a response from the relevant agencies, central government, or regional governments. Memberikan tanggapan dokumen rencana penambangan SIPB, surat izin penambangan batuan, dan konsep persetujuan. Provide feedback on the mining plan document of rock mining permit and draft approval. Tanggapan ditolak. Draft persetujuan disetujui, 2 hari, 2 days, konsep persetujuan atau surat perbaikan, draft approval or letter of correction. Jika dari hasil evaluasi hasil sidang pleno ditolak, maka dokumen rencana penambangan SIPB, surat izin penambangan batuan, dikembalikan kepada pemohon untuk ditanggapi, dan jika disetujui maka akan dibuatkan konsep persetujuan akhir dokumen rencana penambangan SIPB, surat izin penambangan batuan. If the result of the evaluation preliminary session are rejected, the mining plan document for the rock mining permit will be returned to the applicant for comment, and if approved, a draft final approval of the rock mining plan document for the rock mining permit will be verified. Persetujuan agreement, dokumen laporan studi kelayakan dan izin lingkungan dari instansi terkait, feasibility report document and environmental permit from relevant agencies, 4 hari, 4 days. Persetujuan akhir laporan dokumen rencana penambangan SIPB, surat izin penambangan batuan. Final approval of mining plan document report, rock mining permit. Persetujuan ekonomi, persetujuan akhir dokumen rencana penambangan SIPB, surat izin penambangan batuan diberikan setelah pemohon menyampaikan izin lingkungan dari instansi terkait, penandatangan persetujuan akhir dokumen rencana penambangan SIPB, surat izin penambangan batuan kelayakan oleh Dirjen Direktur Jenderal
CQ Casupo Menteri sesuai dengan kewenangannya dan pengambilan persetujuan dokumen rencana penambangan SIPB surat izin penambangan batuan di ruang informasi dan investasi terpadu. Techno-economics approval, final approval of mining plan document rock mining permit letter is given after the applicant submit the environmental permit from the relevant agency. Signing of final approval of mining plan document SIPB surat izin penambangan batuan in bahasa PSBT by Director General CQ Casupo Minister in accordance with his authority and taking approval of mining plan document rock mining permit letter in the Integrated Information and Investments Service Room RPIIT in bahasa total 13 hari 13 days. Halaman 40 page 40. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UAMM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil